जनाब अबू शाकिर साहब के कैसे हैं? केसर साहब, बड़ी देर के बाद आपसे बात हुई। मैंने बहुत कहा अरसे कि बाद मैं आप भी अब चीफ भाई कहाँ होते हैं आजकल? नहीं, एक एक दो दफा कोशिश की थी, लेकिन वो जगह नहीं मिली, तो अच्छा चले। इसलिए ज्वाइन नहीं कर सका। तो हो सकता मैंने है कहा कि जनाब, हो मैं भी सकता अपने दो वो सेंट दे दूं आपको। है। एक दफा पहले भी वेलकम आपने ऑन बोर्ड, फरमाइए क्या कहना चाहते हैं आप? एक एक दफा पहले भी आपने स्ट्रीम की थी कि ये एथिज्म आपके इंटेलिजेंस को बड़ा हर्ट करता है, हर्ट नहीं करता है, इंसल्ट करता है। देखिए, मेरा हम्म। ये मानना है कि आप जो जो लोग ये कहते हैं कि ये कायनात है, इसको कोई बनाने वाला है, तो वो लोग डीएस्ट हैं। लेकिन जब हम एथियस्ट उनसे पूछते हैं कि आपके पास इसका सबूत क्या है, तो वो हम्म। सबूत नहीं दे सकते। उनका यही होता है कि एक पेन पड़ा है, अगर पेन है तो इसको बनाने वाला भी कोई है। तो ठीक है। मैं कम से कम ये नहीं समझता हूँ कि एज ए डीएस्ट, कम से कम मेरी इंटेलिजेंस को वो इंसल्टिंग नहीं है। मैं इसको एक इक्वल बिलीव समझता हूँ। जो हम एथियस्ट लोग हैं, हम तो यही कहते हैं कि आप साबित कर दीजिए डीएस्ट है, तो हम मान लेंगे। लेकिन आप एज ए थियस्ट विद द थियोलॉजी, वो फिर एक या, कदम और आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो थियोलॉजी है गॉड की, वो हम्म। हमारी इंटेलिजेंस को बहुत ज्यादा शेक करती है। वेरी सही। इंसल्टिंग ठीक हो गया। जो अब थियोलॉजी। सवाल पूछ लूं मैं कुछ? जी, जरूर जरूर। अब एथियस भी इतनी किस्मों के हैं ना कि बात शुरू करने से पहले पूछना पड़ता है, इसलिए कि बाद में आमतौर पे व्यूज बहुत से लोग हैं वो चेंज कर देते हैं। मैं आपको तो नहीं कहता, लेकिन आमतौर पे होता है, बाद में लोग अपनी जो है वो शिप से छलांग लगा के दूसरे शिप पे चले जाते हैं। आपका आप किस तरह के एथियस्ट हैं? यानी कि डू यू बिलीव दैट इट इज नॉट द केस दैट गॉड एग्जिस्ट्स, और इट इज द केस दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट? नहीं, मैं कहता हूँ, मेरा ये कहना है कि कोई सबूत नहीं है। अगर कोई सबूत दे कि गॉड एग्जिस्ट करता है, तो मैं तो सही। तैयार हूं मानने के लिए। मैं तो चाहता हूँ ठीक है। गॉड हो इस दुनिया में। सही, यानी कि इट इज नॉट द केस दैट गॉड एग्जिस्ट्स, बेसिकली आप ये कह रहे हैं। हाँ, मेरा ये है कि जिस कोई जिसको हम ऑन्टोलॉजिकल कोई एथियज्म सबूत नहीं कहते है, हैं। कोई, हाँ, कोई सबूत नहीं हाँ है सही। गॉड के होने का। ठीक, यानी ऑन्टोलॉजिकल एथियज्म हो गया ना, कि कोई आप ये कहते हैं कि वेल इट्स कोई ऐसा केस नहीं है कि खुदा का वजूद हो। यानी एक्टिव डिनायल नहीं कर रहे हैं आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि शायद हो भी सकता हो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हो सकता हो। ये तो फिर बहुत एक एक वास्ट चीज। हो सकता है यूनिकॉर्न हो भी ना हो। या श्योर। मैं तो यही गुड कहूंगा, आप आर्गुमेंट। सबूत दे दीजिए यूनिकॉर्न का, हम मैं मान लूंगा। इट्स वेरी गुड आर्गुमेंट। जैसे मैं भी यूनिकॉर्न को एक्सप्रेसली मैं डिनाई नहीं करता। मतलब यार आई डोंट नो, हो सकता है, मैंने कभी नहीं देखा। आप खुदा के बारे में बिल्कुल, यही कह सकते हैं बिल्कुल। कि खुदा को आपने कभी उसका तजर्बा शायद कॉन्शियसली नहीं किया, लेकिन इट्स अ पॉसिबिलिटी कि खुदा हो सकता है। होने में तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, खुदा भी हो सकता है। होने में तो लाइक एनीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। लेकिन इंक्लूडिंग एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। आपके पास सबूत होना चाहिए ना, तो फिर मानने के लिए अगर सबूत है भाई तो हम फिर बढ़ते हैं ना उन फिर चीज़ों की तरफ, हम आते हैं उनकी तरफ। मैं अभी सिर्फ आपसे एक बेसिक प्रेमिस सेट कर रहा हूँ ना, कि ये पॉसिबल है कि शायद खुदा का वजूद हो। दैट्स राइट, जस्ट एज ए पॉसिबल ना भी हो। दोनों बराबर हैं, दे बोथ इक्वल। एग्जैक्टली पॉसिबल, यानी कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हाँ। फेयर इनफ। अच्छा, अब यहाँ तक हम आ गए हैं कि वजूद खुदा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो अगर खुदा है तो फिर हम ये मानेंगे कि वो ऐसी सुप्रीम एजेंसी होगी जो हम जैसी नहीं होगी। वो इतनी पावरफुल होगी कि फिर कायनात उसी ने बनाई होगी। इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो है फिर उसी खुदा ने ही बनाया होगा। ये मैं कोई कंट्रोवर्शियल बात तो नहीं कर रहा यहाँ पे? नहीं, ये रीजनेबल, आपका आपके जो बिलीफ हैं, दे रीजनेबल बिलीफ। रीजनेबल बिलीफ्स। देन द क्वेश्चन इज कि जब इस यूनिवर्स को हम देखते हैं तो क्या प्लॉजिबल लगता है कि खुदा होगा या खुदा नहीं होगा? मैं फिर वो दोबारा वहीं पे आ जाता हूँ कि कायनात तो है, इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन इसको बनाने वाले का सबूत कोई नहीं है। कोई ऐसा एविडेंस हमारे पास नहीं है कि किसी ने इसको बनाया हो, प्लान करके बनाया हो। हम्म, हम आगे बढ़ते हैं ना अपना अबू शाकिर साहब, इसलिए कि जब तक हम इसी चीज़ पे रुके, अब यहाँ
آپ کا ویو ہو گیا کہ وہ کوئی ثبوت نہیں ہے، بٹ آبویسلی ہم یہاں پہ گفتگو کو ختم تو نہیں کر سکتے. اب اگر ثبوت نہیں ہے، یعنی کہ آپ کے پاس جب آپ کہتے ہیں ثبوت نہیں ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائمری ایویڈنس میرے پاس نہیں ہے. اب جب پرائمری ایویڈنس نہیں ہے تو پھر اس کے بعد ہم سرکمسٹانشیل ایویڈنس کی طرف دیکھتے ہیں. تو اب ہم بڑھ رہے ہیں سرکمسٹانشیل ایویڈنس کی طرف. آبویسلی میں آپ سے اسی لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے اس کائنات کو دیکھ کر کے خدا ہوگا یا خدا نہیں ہوگا. میں اسی لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ جو پہلا پرائمری ایویڈنس ہے وہ تو میرے پاس نہیں ہے. بٹ موونگ فرام دیر، what is more plausible کہ اس یونیورس کو دیکھتے ہوئے what is more plausible کہ خدا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے وہ چاہے وہ ابھی تو سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی میرے سامنے تو سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی نہیں. میرا سوال میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ اس یونیورس کی کمپلیکسٹیز کو، اس کے انفیدمبل کمپلیکسٹیز، یٹ اس کی جو کمپیٹیبلٹیز ہیں ان کے انگریڈینٹس کی، ان سب کو دیکھ کر what is more plausible کہ ایکسیڈنٹل ہے یا ڈیزائنڈ ہے؟ دیکھیے میں کہتا ہوں کہ ان دونوں چوائسوں میں سے اگر آپ مجھے ایک چوائس دیں تو میں آئی ول پک ایکسیڈنٹل. ایکسیڈنٹل کہیں گے آپ اسے؟ آپ نے دو چوائسز دی ہیں، میں ایکسیڈنٹل کو چوز کروں. ایکسیڈنٹ، اور ایکسیڈنٹ بیسکلی مینس کہ بائی چانس، رائٹ؟ بائی چانس. اوکے. یونیورس کی انیشل سٹیجز پہ جو زندگی کے وجود میں آنے کے لیے میس اور انرجی کی ڈسٹریبیوشن تھی، اس کی میتھمیٹیکل پروبیبلٹی بنتی ہے 1 in 10 to the power of 10 to the power of 123. آپ کے خیال میں یہ چانس ہے؟ نہیں، مجھے میں جو آپ کہہ رہے ہیں تو میں اس کو ویریفائی تو نہیں کر سکتا، لیکن میرا جو ڈپارچر ہے گاڈ سے وہ سائنس کی بنیاد پہ نہیں ہے. میں سائنس کو، پرابیبلٹیز، لاز یہ آف بھی بڑی انٹرسٹنگ پرابیبلٹیز بات کی آپ آپ نے کہی کہ سارے ایتھیسٹ یہ کہا کرتے ہیں کہ خدا کا کوئی سائنسی ثبوت نہیں ہے. آپ شاید پہلے ایتھیسٹ مجھے ملے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں سائنس کی تو میں بات نہیں. میں آپ سے ایک سمپل سوال پوچھا میں نے کبھی بھی یہ کلیم نہیں. سر اس کوشچن کو اگر آپ پروسیس کریں کہ میں نے آپ کے سامنے صرف ایک پیس آف انفارمیشن رکھا ہے کہ 10 to the power of 123. لٹرلی یہ اتنا بڑا فگر ہے کہ یہ لکھا نہیں جا سکتا. یو لٹرلی کینٹ رائٹ اٹ. اتنا بڑا فگر ہے کہ یہ پروبیبلٹی بنتی ہے جسٹ 1 چانس کہ اس طرح کی انرجی اور میس کی ڈسٹریبیوشن ہوئی ہوگی جو زندگی کو وجود میں لانے کے لیے ضروری ہے. آپشنز چانس اور ڈیزائن. وٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیں جب آپ کم سے کم یہ ایکنالج کرتے ہیں کہ لاز آف پروبیبلٹی کے بیس پہ آپ کا یہ کلیم ہے کہ بہت زیادہ اوور ویلمنگلی امپرابیبل ہے کہ یہ کائنات خود آپ بن گئی ہو، لیکن پھر بھی ہے تو صحیح. جیسے کہ ایک لاٹری نکلنے کا چانس کئی ملین میں ایک ہے. بالکل. تو اس سے بٹ ہوتا ہے ایسا، لاٹری نکلتی ہے. لاٹری نکلتی ہے، بٹ یو نو یہ سوال نہیں. اس لاٹری کو کہ اتنے ملینز چانسز میں سے ایک چانس نکلے، یہ سسٹم کسی نے ڈیزائن کیا ہوا ہوتا ہے. اس مشین کو کسی نے بنایا ہوا ہوتا ہے. ان پرچیوں پہ، ان پیپرز پہ کسی نے نمبرز ایک آرڈر میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں. اس مشین کو پاور سپلائی کتنی چاہیے یہ ڈیزائنڈ اور انجینئرڈ ہوتا ہے. سو I don't think it's a very good example to give کہ even though اس میں سے پیور چانس ہی نکلتا ہے، لیکن پیور چانس کو مٹیریلائز کرنے کے لیے جو ہمیں ایک میکینیکل اپریٹس چاہیے وہ ڈیزائنڈ اینڈ انجینئرڈ ہوتا ہے. سو وی اپلائی دیٹ ٹو یونیورس. although یہ فیئر کمپیریزن نہیں ہے، لیکن اگر اس کو ہم فیئر کر بھی دیتے ہیں، معافی چاہوں گا، کمپیئر کر بھی دیتے ہیں، تو پھر بھی ہمیں ماننا پڑے گا کہ there has to be something that gave rise to such a chance to occur, of the possibility of its occurrence. نہیں، پر کم سے کم آپ نے جو ایگزامپل پیش کیا، آپ نے سم تھنگ ٹو دی پاور آف سم تھنگ دی ہے کہ اتنا امپرابیبل ہے. آپ نے تو امپرابیبل کہا ہے نا کہ کائنات کا خود سے خود بننا امپرابیبل ہے. اٹس ناٹ کمپلیٹلی امپرابیبل. آپ نے اس کے چانسز دیے ہیں، بٹ وہ چانسز ہو بھی سکتے ہیں، یو نو لائک اٹس پاسبل. جب پرابیبل ہے تو پاسبل بھی ہے. بھائی نہیں، ہر وہ چیز جو پاسبل ہوتی ہے وہ پروبیبل نہیں ہوتی. دیر از اے ڈفرنس. پاسبلٹی اور پروبیبلٹی میں فرق ہوتا ہے. نہیں، چلیے آپ کی بات مان بھی لی، ہم دونوں آگے کی
चलिए जी, डीएस्ट है, आपका मैंने कबूल कर लिया आर्ग्यूमेंट प्रोबेबिलिटी बेस पे। नहीं, इतना जल्दी नहीं ना सर, इतना जल्दी नहीं ना। नहीं, चल तो मैंने आगे आपसे कुछ और जस्ट बातें पूछनी है, मैं आपके आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करता हूँ कि आप कहते हैं ना, नहीं बाई चांस हो गया होगा, एक ही दफा हुआ है ना। श्योर, ओके। हमारी कायनात में 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, मैं सब पे बात नहीं करूंगा, बट लेट अस से कि वी हैव एन ऑन गोइंग बैटल बिटवीन जो हमारी अट्रैक्टिव फोर्स है और जो हमारी जो क्या से कहते हैं, जो फोर्स हमारी जो है वो सॉरी लफ्ज मेरे ज़हन से स्किप हो गया, जो फैला रही है बेसिकली, रिपल्स कर रही है, देयर यू गो, रिपल्सिव फोर्स एंड अट्रैक्टिव फोर्स। तो रिपल्सिव फोर्स का ये काम है कि वो कायनात को मुसलसल बढ़ाता रहे, वेयर एज अट्रैक्टिव फोर्स का ये काम है कि यूनिवर्स के इस एक्सपेंशन के साथ साथ जो कंटेंट ऑफ यूनिवर्स है वो बिखरे ना। सो इन अदर वर्ड्स हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास मिसाल के तौर पे आई थिंक किसी और स्ट्रीम में भी मैंने एग्जांपल दी थी, इफ आई कैन रिपीट माई सेल्फ, के अगर एक चादर है और उस चादर पे वो कि वो पूरी तरह से खुली नहीं हुई है, तय हुई है, और उसके ऊपर कुछ ग्लास, कुछ चमचे, कुछ छुरियां, कुछ प्यालियां पड़ी हुई हैं, और अगर आप उस चादर को नीचे से ऐसे खोल देते हैं तो सारे का सारा कंटेंट दरम भरम हो जाएगा, बिखर जाएगा उसके ऊपर। लेकिन यूनिवर्स में ये चीज उसके टोटल ऑपोजिट है कि वाल्स जो रिपल्सिव फोर्स है वो कायनात को एक्सपेंड कर रही है, लेकिन गैलेक्सीज अपनी जगह पे वैसे ही हैं। जमीन ये नहीं है कि किसी और गैलेक्सी में चली जाती है या चांद से जाके टकरा जाती है, या सूरज जो है वो किसी और जगह चला जाता है। जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसने हर चीज को अपनी जगह पे इकट्ठा रखा हुआ है। व्हाट डू यू थिंक, चांस या डिजाइन? ये तो ये तो जो जिन मैंने जो सुना है, जो एस्ट्रोफिजिस्ट हैं, उनका तो यही कहना है कि ये जो कायनात है इससे केओस, ये तो आपको भी पता है कि कुछ बिलियन सालों के बाद एंड्रोमीडिया गैलेक्सी और मिल्की वे, इनका कोलिजन होगा इवेंचुअली, बट वो दे विल नॉट किल ईच अदर, दोनों मर्ज कर जाएंगी एंड लाइफ विल, और दोनों गैलेक्सी बट दैट विल लिव अगेन, दैट ऑन इज फॉर नॉट, लॉन्ग टाइम। अगेन तो ये ये हमारा यूनिवर्स टॉपिक इज नहीं है। इन केओस, ये क्योंकि भाई हमें मैं इसमें तो खुद प्रॉब्लम तो नहीं है ना। एस्ट्रोफिजिक्स नहीं नहीं, हूँ। यूनिवर्स इज नॉट इन केओस, यूनिवर्स इज नॉट इन केओस, एब्सोल्युटली नॉट, ये गलत बात है। तो यूनिवर्स अगर केओस में होता, इनफैक्ट ये इस चीज की दलील है कि यूनिवर्स के अंदर अगर कहीं गैलेक्सीज एक्सप्लोड भी होती हैं और उसके बावजूद बाकी यूनिवर्स पे असर नहीं पड़ता, तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई ऐसी सुपर नेचुरल पावर एट प्ले है। क्योंकि अदरवाइज तो ये होना चाहिए था कि अगर इसकी मैं बड़ी आसान तरीन एग्जांपल आपको देता हूं कि जैसे सोमनाथ का मंदिर है, वहां पे जो एक बुत है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो हवा में वो बेसिकली उसकी एलिविएटेड इस तरह से है कि वो मोलक है। वाई? इसलिए कि उसको हर तरफ से जो मैग्नेट है वो खींच रहा है। तो देर इज इट्स अ ब्रिलियंट मैथ सप्लाई देयर कि उसको दरमियान में है, वो उसके हर तरफ मैग्नेट है। नाउ किसी तरफ से भी मैग्नेटिक पुल अगर उसकी कम हो जाती है, तो कहने का मतलब यह है कि वो उसके ऑपोजिट साइड पे वो चला जाएगा, जाके टकरा जाएगा। दैट इज व्हाट इज हैपेंस इन द यूनिवर्स एज वेल, कि अट्रैक्टिव फोर्स मौजूद है, ग्रेविटेशनल पुल यूनिवर्स के अंदर मौजूद है। दैट इज व्हाट मैटर डज इन फैक्ट, चीजों को वो इकट्ठा वो तो रखता है। वो लेकिन अगर वो गैलेक्सीज उसमें एक्सप्लोड हो जाती हैं लेकिन सारा यूनिवर्स का कुछ नहीं बिगड़ता, वो एक लोकल इवेंट ही बन जाता है यूनिवर्स के अंदर, देन वी हैव टू एक्सेप्ट कि कोई ना कोई तो है। अदरवाइज तो यूनिवर्स तो कब का जो है वो सारा एक एक गैलेक्सी जाती, सब कुछ जाता बात सारी खत्म हो जाती। बट इट इजंट हैपनिंग। लेकिन मैं उस तरफ आपसे ना, अगेन वो हमारी गुफ्तगू किसी और तरफ चली जाएगी। हमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि यूनिवर्स खत्म होगा, वी बिलीव इन कियामत, आई मीन दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। जो सवाल मैंने आपसे पूछा है कि यूनिवर्स इटसेल्फ, आपने उसकी मैस और एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन का आपने कह दिया कि हो सकता है कि एक दफा हो गया हो। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जो रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स की आपस में ये जो फाइन बैलेंस है, ये तो एवरी सेकंड जारी है। अब आप मुझे बताइए कि एवरी सेकंड ये बाय चांस चल रहा है या डिजाइंड है, कंट्रोल्ड है? देखिए, मुझे नहीं इस बात का मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने तो जो गॉड से मेरी दूरी है वो रीजन और लॉजिक के बेस पे है, बड़ा सिंपल है, इतनी कोई लंबी चौड़ी नहीं है मेरा हम्म। डिपार्चर है। तो मैं तो साइंस, एस्ट्रोफिजिक्स मैंने पढ़ी हुई है और अच्छी तरह पढ़ी हुई है, लेकिन मुझे इतनी डिटेल नहीं है जिस डिटेल से आप बात कर रहे हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन या ये जी। वो।
میری جو سائنس میں جو نالج ہے وہ اکاؤنٹنگ کے بارے میں اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. ابو شاکر لیکن بھائی کوئی بات میں تو نہیں یہ ہے, آپ یہ میں نے ساری کی تو ساری ایکنالج کر انفارمیشن آپ لیا ہے. ویریفائی کر سکتے ہیں. میں اس چیز کو ایکنالج کرتا ہوں کہ آپ اگر آپ ایز اے ڈیسٹ آپ کے بلیو جو ہیں وہ ریزنیبل ہے. میں ان کو ریزنیبل کہتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو چھوڑ دینا چاہیے. I believe کہ آپ کے جو بلیف ہے, جو ایمان ہے, وہ ریزنیبل ہے. کم سے کم اس ڈگری تک کی آپ کہتے ہیں کہ کائنات کو بنانے والا کوئی اور ہے, تو اس سے ریزنیبل بلیف. آپ Then میرے what is بلیف کو stopping you to انریزنیبل نہیں have کہہ the same سکتے. belief then? ہاں جی. Then what is stopping you from having the same belief? نہیں, میں بھی اپنے, کیونکہ میرے پاس, میں آپ کے ثبوت کو, جو آپ ثبوت پیش کر رہے ہیں, اسے میں ناکافی سمجھتا ہوں. اسی لیے میں بھی سمجھتا ہوں کہ جو میرا بھی ایتھیس ہونا ہے وہ بھی ریزنیبل ہے. اس میں ٹھیک ہے, ہمارا کانفلکٹ, ہمارے چلے جو صحیح, ڈس اگریمنٹ تو تھیالوجی پہ آ جاتا ہے. تھیالوجی پہ جا کے ہم ٹھیک پھنس جاتے ہیں, کیونکہ جو ملک جن ٹھیک ہے, لوگوں ٹھیک کو ہے, بالکل. جب جو لائف اسٹریمیں آپ ہر روز کرتے ہیں وہ ہوں تھیالوجی پہ ہوتی ہیں, ناٹ ایز اے میں ڈیسٹ. نہیں, morality پہ بھی ہوتے ہیں, صرف تھیولوجی پہ نہیں ہوتی. لیکن ٹھیک ہے, میں جو ہمارا ٹاپک ہے اس پہ رہتے ہیں کہ آپ کا یہ کہنا کہ جو میرا بلیف ہے یہ ریزنیبل ہے اور آپ کا بلیف بھی ریزنیبل ہے, بٹ obviously only one of them can be ریزنیبل, اس لیے کہ ہم شروع سے ہی جو کیس لے کے چل رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اٹس آئدر اے چانس اور اٹ از اے ڈیزائن. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ چانس بھی ہو اور ڈیزائن بھی ہو, دونوں میں سے کوئی ایک ہی چیز ٹھیک ہوگی. بٹ دا کوشچن دیٹ وی ہیو ٹو آسک از کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلسل چانس پہ ہی بلینز آف ایئر سے ایک چانس ہے جو کہ ایکوریٹلی کام کر رہا ہے, ایکوریٹلی بالکل کام کر رہا ہے, اینڈ مائنڈ یو کہ آپ نے یہ بات بھی پہلے کہی تھی کہ جب مجھے کوئی تھیسٹ کہتا ہے تو میں اسے کہتا ہوں کہ تمہارا خدا کا ثبوت کافی نہیں ہے. ناؤ اب آپ کے سامنے ایک انفارمیشن آئی ہے کہ ایوری سیکنڈ ہمارے پاس ریپلسو اور ایٹریکٹیو فورس کا ایسا فائن بیلنس چلا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے کائنات اپنی جگہ پہ کھڑی ہے, اور آپ یہ کہیں کہ یہ کافی نہیں ہے ثبوت آپ کے لیے, جو کہ آپ نے کہا, تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ایتھیزم پھر ایکچولی ہیومن انٹلیکٹ پہ انسلٹ ہی ہے کہ وہ یہ ماننے کو تیار ہے کہ بلینز آف ایئر سے چانسز ٹھیک چلے آ رہے ہیں, ایوری سیکنڈ ٹھیک آ رہا ہے, لیکن یہ مان سکتا ہے لیکن یہ نہیں مان سکتا کہ اس کے پیچھے کوئی ڈیزائن لگ رہا ہے. یہ جو آپ نے فورسز کی بات کی ہے, 2 فورسز, مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا. اگر آپ کے پاس کوئی آرٹیکل ہو کہ کسی ایسٹرو فزکس کا, تو میں اس کو پڑھنے میں انٹرسٹ ہوں گا, کیونکہ میں جب تک میں خود اسے نہیں پڑھ لیتا تو اس کے میں بات نہیں کر سکتا. بہت جائز میرے بات ہے. پاس اتنی نالج نہیں ہے کہ میں بات کر سکوں اس پہ, آپ کو ریفیوٹ کر سکوں. تو مجھے تو جائز بات جب آپ ہے. سائنس کی بات کرتے ہیں تو آئی ہیو ٹو کائنڈ آف ٹیک یور ورڈ فار اٹ آن فیس ویلیو اور دین ریسپونڈ. بہت جائز بات کہی آپ نے, فیئر انف. اس کا پھر ایک طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اگر میں ای میل ایڈریس اپنا اگر پرائیویٹ چیٹ میں دے دوں, شوٹ می این ای میل, اور میں آپ کو یہ آرٹیکلز, سائنٹیفک پیپرز وغیرہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں, کیونکہ اگر اس سے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ وجود خدا کے بغیر اس کائنات کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے, I know you are a very reasonable person. I found you to be a very reasonable person. اگر I'm very sure اگر آپ کو اس میں ریزن نظر آتی ہے تو آپ اس کو ڈینائی نہیں کریں گے. تو اگر آپ کو آ جاتی ہے تو I think that would be a very very good use of our time. آپ کو, مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ایٹ ون ٹائم میں تو گاڈ کا پکا بلیور تھا. آپ پھر ہو جائیں گے انشاءاللہ. مجھے ہونے میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے, نہ ہونے میں بھی کچھ نہیں ہے, دونوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ہے تو وائی ناٹ بلیو. اگر ہے تو جو ہے تو اس کو ہر بندے کو بلیو کرنا چاہیے. بس یہی میں نے آپ سے, تو میں بھی آپ ای میل ایڈریس اپنا میں چھوڑ دیتا ہوں, شوٹ می این ای میل, میں آپ کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کر دیتا ہوں. اینڈ اگین یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہم نے صرف 2 چیزوں کو ابھی چھیڑا ہے. ابھی ہماری جو سیل کی کمپلیکسٹی ہے, وی ہیون ٹچڈ اپون دیٹ. ابھی جو ہماری ہیومن انیٹمی ہے اس کی کمپلیکسٹی, کہ یہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ یہ چانس نہیں ہے, یہ ڈیزائنڈ ہے. بچے کی برتھ, ماں کے پیٹ میں جو ٹریگرز ہیں جس سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے, چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیزائن سسٹم ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ بائی چانس سارے چل رہے ہوں. ابھی میرے
फिलैंथ्रोपिस्ट भाई जो हैं वो चीख के कह रहे हैं कि कंटिजेंसी आर्गूमेंट पे बात करें लेकिन वो फिलोसॉफिकल आर्गूमेंट है, हम इस वक्त साइंटिफिक डेटा पे बात कर रहे हैं. बट अगेन द पॉइंट इज कि फिलोसफी में बहुत से इंक्लूडिंग कंटिजेंसी आर्गूमेंट हमारे पास बहुत कुछ है जिस पे हम यू नो इतने पावरफुल आर्गूमेंट्स हैं अबू शाकिर भाई कि इनके बाद भी अगर कोई आदमी ना माने तो वो खुद कम से कम ये जरूर मान जाएगा कि एथियज्म ह्यूमन इंटेलेक्ट के लिए है इंसल्ट ही, कि कैसे इतनी वाज़ेह दलीलों को इंसान डिनाई कर सकता है. आई थिंक वो शाकिर भाई ड्रॉप हो गए हैं जी, मेरे ख्याल से ड्रॉप हो गए हैं, शायद खुद ही ड्रॉप हो गए हैं. अच्छा, थिंक मैंने देखा कि वो चले गए तो मैंने कहा मैं कुछ अर्ज कर देता हूँ. जी कैसर भाई, देखें ह्यूमन इंटेलेक्ट के लिए ये इंसल्ट है, इसकी एक दलील इनके एक जुमले के अंदर भी थी. अफसोस के साथ बड़ा अनफॉर्चुनेट होता है, अच्छा तो नहीं लगता कि एक इंसान की उम्र हो, उसका तजर्बा हो, जहां दीदा हो, समझदार हो, सेन भी हो, और वो फिर इस किस्म का तो इससे पता चलता है कि ह्यूमन इंटेलेक्ट के लिए वाकई ये चीज इंसल्ट है. उनका एक जुमला था, मैंने जिस पर तवज्जो की, यानी वो ये कहते हैं कि मैं पहले मानता था कि कोई है बड़ा, उसको अच्छे से मानता था, और अब मैं नहीं मानता. आपने कहा दोबारा मानता. उन्होंने आगे से एक जुमला कहा जिससे पता चलता है ये ह्यूमन इंटेलेक्ट के लिए इंसल्ट है. उन्होंने आगे से एक जुमला कहा, वो कहते हैं मैं मानता था तब भी कोई परवाह नहीं, अब नहीं मान रहा तब भी मेरे लिए तो कोई परवाह नहीं है. आप अंदाजा करें कि ये है ह्यूमन इंटेलेक्ट की इंसल्ट, कि जो आप आज मान रहे हैं उसको आप कैसर भाई के सामने केस एस्टेब्लिश नहीं कर सके. और कह रहे थे मैंने एस्ट्रोफिजिक्स अच्छे से पढ़ी है, आपने फील्ड्स की या एनर्जीज की बात की, कहते हैं मैं देखूंगा तो बताऊंगा. एस्ट्रोफिजिक्स किसी ने बेसिक पढ़ी हो ना, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं, तो उसको फील्ड्स का भी और एनर्जीज का भी पता होता है. बेसिक तो नो हाउ होती है, ग्रिप होती है. मगर वो देखें, वो कह रहे हैं कि मैं इस तरह नहीं मानता था तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, अब भी फर्क नहीं पड़ा. इससे आप अंदाजा करें कि एक बंदा ईमान ला, जब वो कह रहा था मैं अल्लाह को मानता हूं, तब भी वो किस बुनियाद पे मानता होगा, क्योंकि आज जिस बुनियाद पे वो इनकार कर रहा है वो कोई बेस ही नहीं है. तो इस तरह के ईमान का क्या फायदा. ये बेस होनी चाहिए. एक तो ये चीज थी कैसर भाई. दूसरी चीज, इन्होंने आमतौर पर कैसर भाई, चूंकि आपका एवोल्यूशन से भी बड़ा गहरा स्टडी से, तनकीद से ताल्लुक है, तो कैसर भाई आपको याद है कि एक ऐसे ऑर्गन्स की बात की जाती थी एवोल्यूशन की थ्योरी के तौर पर 19-18 सेंचुरी तक, कि कहा जाता था कि जी ये बाकियात हैं, वो ऑर्गन्स कि ये बाकियात हैं जो एवोल्यूशन से पीछे, और ये इनका कोई प्रोसेस, इनका कोई काम नहीं है. तो उनके काम के ना जानने को एवोल्यूशनरी प्रोसेस की एविडेंस के तौर पर एक लंबे अरसे तक ये पेश करते रहे. वो बाद में पता चला कि अपेंडिक्स क्या है या वो टेलबोन क्या है, वो कैसे काम करती है, आप उसको बेहतर जानते हैं, और कितना बड़ा चैप्टर उसने एपिजेनेटिक्स का खोला. इसी तरीके से आपने एक बड़ा प्यारा नुक्ता रखा उस बुद्ध के हवाले से भी और कायनात के हवाले से भी, उसको थोड़ा सा और ऐड ऑन करके. इसी तरीके से इतनी बड़ी कायनात में होने वाले दूर दराज धमाके जो आज आपकी समझ में नहीं आ रहे कि वो क्योस है, आपको क्या खबर कि वो इसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए, इसके सर्वाइवल के लिए उनका क्या रोल हो सकता है. जैसे बिल्कुल आपकी सेलुलर बायोलॉजी के अंदर आपको उन ऑर्गन्स की समझ नहीं आती थी आज से 200 साल पहले, आज उनकी समझ आती है. तो इसी तरीके से यूनिवर्स की बॉडी के अंदर भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बज़ाहिर आपको क्योस लग रही होती हैं, मगर आपको नहीं पता का फायदा क्या है. इसकी आसान मिसाल आप तेजाब है, एसिड है. बज़ाहिर अगर वो इंटेस्टाइन आपकी फट जाए तो बंदा उसी वक्त चंद दिनों के अंदर उसकी डेथ हो जाती है, बाद औकात घंटों के अंदर. ऐसा सख्त तेजाब है कि वो आपके ऑर्गन्स को डाइल्यूट और तबाह कर देगा. मगर वही एसिड जब अपनी प्रॉपर जगह में यूज होता है, वो डिस्ट्रक्शन नहीं करता, वो मैकेनिज्म लेकर चलता है डाइजेस्टिव सिस्टम का. बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर. बिल्कुल आपने जो बातें कही ज़बरदस्त बातें हैं. अच्छा, अभी ये अब्दुल्ला अल मामून बता रहे हैं कि मैं डॉक्टर हूं और मैं प्रूव कर सकता हूं कि ह्यूमन बॉडी डिज़ाइंड है, ना सिर्फ ये डिज़ाइंड है बल्कि इंसान को हैरान कर देता है, अकल को ये माऊफ कर देने वाला निज़ाम है. दैट इज़ ट्रू. मुझे भी ह्यूमन एनाटॉमी बहुत अच्छी लगती है, मैं उसको फॉलो करता हूँ.